kalamate ma karamokala komi la dala ami kuna kala makene kala noya amani na karamoka be Absal Ibrahim kone alimna aya na modo kala ami sura makma kalamate ma karamokala mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله لك أمبالما كيسر النهاري أنتنا نقوم بلعمي كلمات يمو أكرم وكلا الإمام عبد الله كويتا أبدا كما ولنا بك ودي سلاميو كورونا بناي جوكرو مشكورا معززا. العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. وبعد. معاشر الحضور، أحبابنا في الله، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعرف وما ولمن كبركة مسمين والدي كو دمنا يلدي بالله. أمي الله تعالى تنو أكلا هلبلا الله تعالى تكجوك أمي كلمة يكدو. أمي كشني نما تماني مسبالة في أبوك جون سماتيكا. جومي كان لنا كتالي بكرة هيري كان يشي منتونا. كان يني مسبالة في أبوكشين ونما نونا جانا. ala ko kaka so dungew ka ala yimunu kuna jana la ka ciden ko li wula o nyona were ko ke sabo fenaka munu mala ka ci na jamfa nyet buna yelete yi dina ni ta ka daw kaman kuna ka daw ngolo safa ka yoro jambe la dilin tama ka yoro gelen be la dilin tama wala sadina ni miseka se hali baga baga wula amma yini masabala fe o sabon Allah Ta'ala kan yadda wuka sini ani mawu mai senda ni ma kufale nun
sen na mok fo ka ta se wuli do ni kuna jara kuna boyati amay ni ala fa ala kambela jenen fara jon kuna ndi uka ko fambe fuli la se ambal ma ben ambal ma munu be ko la yun karjiya do misri kono nalila ka seli o ko fe ka kila ki sigi ka ba Allah taala ka kuma la me ala ka sokono fuli ni wala nyondo bawi ambal ma munu fene be nu ba ka naje jamana kono wal ma ba ka naje jamana kok da kamba yambe direct la Facebook sans du mana ke ka ba frontière ti iba ameriki ka so isiglente ibe Europe iba Asie iba Afrique dugula umma be ku nyebana ni wati anga foli bawi ambe do kawi kayini masabala fa banami be na kembe ka be ton shiwli ka joni wati Allah taala de ko lati ke bayi Allah taala ka hinana ka banani wuli ka ka hinana ka sababu tilma onno ya amma amese ka banani ka furake tugo chenye na tugo ambo yini masabala taala fa ambe fuli da siyan ke tugo na munu nye wole ni sababu ya ani munu sona ni baraka ke ukam misiri kono na ambu fo ka tila ka bo ngui ambal ma munu fene ko ka barabla no e presui munu bakata ni wati kani jiem ma bele di no sinyon ambe au fo ka sanji ko woshi da ka baragere ke ba no ka bar mai fomu ka bar mangere no tali be ye tali to be da ko sanji ko woshi abu sanji ko woshi ni na la ka da ka mi jani na ka shijani kene ya ko di tawma karamogo mun fene don ko ni kene ka be ka damne ka bi ni fendam na wati mi fo kana se bi ya bunche doyi o karamogo kilin kene be ya mi fuli da sabem wi mun fo ala ka da wi mi jani mun fo ra fa mun tugo nyuma ala ka no ba ni islamé kilin kene be la jeli wala ndami ni ere ma ko ka ni fo be coronavirus ani sungalo na sera mese kan yere mine tugo ni banani koro walma ni banani yere amese kan yere ke tugo di ka kila ka sun ke tugo ma firana no de Ramadan wa coronavirus amese ka flala ta tugo la tugo ti hanno so kelimbe ko manani hanno so kelimbe ko kembe ka mawsran ku jatiye ka ton shi wuli mana ko yara ta da yanga ko sai ka dati yi amma jige ka fo sungolo shima dile ka damene ni damene tugo mi ni ala bina ngara jige do ala ni sungolo anse kunu no me bi koni sungolo shima damene on kan yina ma yalla ni damene tugo sungolo fefe be na bi damene koroli abebe damene ni fefe me gele be jamana ko no gal jema suku kono fe on ka gele watsamulu ambe gele fen do sungulu ko lo yodi mais sungulu ko ka damene ni ko yi muy mo yere hakili bo war ko gele ni na yo san folo bamana ko na ko ni ko mu ko ra to la mu be do to la mu mi bi ko ni ba to da ko mu ba mu yi bare gele ya fen no ko me am ka ko ni wati coronavirus na na hakili bo gele ya be ko mami ta kunyi bana gele ni kun hamine do yi ka bana be frage tuguti coronavirus na le yin na ni ka bana mami ta kunyi su gele wati be be kramo dalai do ke su ka gele coronavirus na le ere su gele do ke ala tanoi anto kuna me da tuni mami yere ta kunyi fu de ni no anche gele jeni muso ta ka be wati be makambe wati be kelebe coronavirus na le o manga nunu bele dilinda ina fokka bin ala nunu ka fuda o madele ka blanywana sigi kono gele ya fen kumbe mawni nyonje coronavirus kele ki kumbo sigi nyogo ni nyon fa mu ka so mo makuno ni nyonje misire re kono na o jugo gele na wati ba kele pambali coronavirus na bali ya kundo kabino na ma kele me misiri shipano anyira ba la tanon de ta dalele no misiri dogon bi jiye kono ka foko misiri mere da yele ya na o bena la ma be ala
misiri yɛrɛ dayɛlɛlen ya bɛ alimami bɛ retard la alimami mana joona seli wele la wuli ka seli wele misiri yɛrɛ bɛ ka seli misiri yɛrɛ dayɛlɛlen don de nin bɛɛ lajɛlen de tununa ka sababuya kɛ bana ye ɲɛ yɛrɛ ti da bana min kan ala ye masa ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ k'olu n'u ka virisi dɔn bɛɛ u n'u ka virisi yeli bɛɛ u n'u ka virisi kalan bɛɛ coronavirus ɲɔgɔnna ma deli ka y'a la virisi tɔw bɛ y'a baara min na coronavirus nalen o ka se ka coronavirus ye ka fɛrɛ i bɛ tila ka baara wɛrɛ de ta tuguni k'o da i ɲɛkɔrɔ walasa i bɛ se ka fɛrɛ coronavirus yɛrɛ virus ma cogo min na ala ye masa ye hali diɲɛ kɔnɔ tun bɛ kafiriba minnu mankan mɛn nin tɛ kɛ aw tulo b'a jumɛn kumakan na sisan a bɛɛ kulekan ma tun hali fa kun bɛ minnu na a bɛɛ ka fa ma furakɛ yɛrɛ hali maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u kun ka sirati maaw ka adamadenya tɔ la coronavirus nalen a bɛɛ lajɛlen ye kɛ su i n'a fɔ ni ye kabakuru fili tɔɔrɔ ma nin ye ala ka kɛlɛkɛdenw na fitinin dɔrɔn o kɛ ka diɲɛ denw walima ka diɲɛ maaw k'u lamaga kɛlɛkɛdenba yɛrɛ cɛ fitinin mɛnɛmɛnɛ ka bon n'a ye ni siɲɛ ba yiri ka di mɛnɛmɛnɛ o ka bon ni coronavirus ye mais o fɛn fitinin min filɛ ni ɲɛ tɛ da a kɛra sababu ye ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bila arrêt total de la an bɛ waati min na avion ti pan terrain tɛ boli a ye don bisi kɔnɔ a ka taa dugu ni dugu la o bɛɛ banna politiki kɛlɛ fɛn fɛn kun bɛ diɲɛ na a bɛɛ y'a yɛrɛ ɲini guerre fɛn fɛn kun bɛ diɲɛ na a guerre bɛɛ banna ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma Syrie guerre bannen tɛ nin ye waati bɛɛ bombardement bɛ sanfɛ a jɔlen tɛ nin aw ye jɔnw sigilen tabali la ko table de négociation Syrie guerre bannen filɛ a yɛrɛ ma nin ye tan Turkiw ka ayiwa kɛlɛkɛdenw ta ka taa Syrie a bɛɛ jɔlen tɛ nin waati bɛɛ fagaliba min kun bɛ kɛ Palestine a bɛɛ jɔlen tɛ nin ka sababuya kɛ coronavirus ye waati bɛɛ a bɛ mankanba minnu bɛ télé la politiki mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na o dɛsɛra ka bɛɛ kumana o ma sɔn a politiki kɛra bɛ min tuguni a bɛɛ lajɛlen filɛ ka yɛrɛ ɲini ka d'a kan mun kɛra fɛn fitinin ka bɔ Alahu Taala ka danfɛnw ala filɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bila arrêt total de la n'o fɛn fitinin hali ɲɛ yɛrɛ ti da ala ye masa ye aya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ an b'a fɔ ka caya jaabi ma faamu nin waati laban de la kuma ninnu faamu ka d'a kan aya dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ni a ko yɛrɛ ma kɛ a tɛ se ka faamu ala y'a fɔ ni min kɛ wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ko fɛn foyi t'i tigi ala ka kɛlɛkɛden hakɛ don fo n'a kɛra ala yɛrɛ ye ja ala ka kɛlɛkɛden ma dan mɛlɛkɛ dama ma mɛlɛkɛ kana ka kule ka dugu bɛɛ ci ja o dama ti kɛlɛkɛdenw ye ala ka kɛlɛkɛden ma dan san kulukulu kan ma san ka kulukulu ka san pɛrɛn kaba ka jigin maaw kan ala ka kɛlɛkɛdenw don mais nin dama ti ala ta ala ka kɛlɛkɛden ye ala ka kɛlɛkɛden ma dan dugukolo yɛrɛ yɛrɛ ma a ma dan tasuma fana ka don fɔrɛw kɔnɔ k'a bɛɛ jeni a ma dan nin fɛnɛ ma fɛn fitinin a tɛ mɛnɛmɛnɛ jaw fana y'ala ka kɛlɛkɛdenw na farimanba ye an y'o fana dɔn nin senfɛ ka économie bɛɛ jɔ ka maa kalandenw yɛrɛ kɛ i n'a fɔ maa minnu tɛ ko dɔn yɛrɛ coronavirus don kuma Amérique président ko k'u ka dɔgɔtɔrɔsow datugu di yɔrɔ fa b'ale la ka kɔrɔ coronavirus nana dɔ fara a ka fa ni maaw banana an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la ka taa an furakɛ mais coronavirus nalen k'u ka dɔgɔtɔrɔsow datugu ka dɔ fara a ka fa kan hali a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ mun fɔ tuguni ba yɛrɛ ka fɔ ala ye masa ye a ka masa ni ka masaya segin an ma coronavirus ani sunkalo k'u fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ b'a dɔn fɛn nɔgɔma tɛ fɛn kelen ma mais n'a ma ɲɛ a kɛra silamɛw yɛrɛ kan ka lahala minnu kɛ an kan k'o de kɛ sa n'a ma ɲɛ kelen kɔni kɔ anw yɛrɛ kan k'an comporter cogo di an b'o de fana ɲɛɲini ka baara kɛ n'a ye n'o tɛ ɲinɛ sunkalo daminɛ cogo ni sunkalo si tɛ kelen ye ka ye k'a fɔ sunkalo ka daminɛ ka sɔrɔ misiri bɛɛ datugulen kabako dɔ dɛ sunkalo ka daminɛ misiri yɛrɛ de mɔgɔw bɛ mikoro ta misiri la k'a fɔ mɔgɔ ye ko kalo yera nka kalo ye ko kuma bɛna fɔ cogo wɛrɛ la ka mɛn cogo wɛrɛ la misiriw tɛ ni ko misiriw tɛ maliyɛnw kana miiri ko komi e bɛ mali la yan ko diɲɛ dan y'i ta nin de ye ni e yɛrɛ ka jamana nin tɛ an tɛ jamana yɛrɛ dɔn sisan k'a fɔ ko misiri dayɛlɛlen bɛ yɔrɔ min an kɛrɛfɛ jamana a y'a lajɛ jɔnman b'a ka se la misiri jumɛn a bɛɛ datugulen jamana fɛn fɛn kelen don ka mali laminimini a y'a lajɛ a misiri jumɛn dayɛlɛlen
misiri min dare le be jiye kono bi kilin jamana kilin no sa bela jelen sa da tulen hal min misiri be kun dare le kaddan al-kabani madina misiri ma ko da tulen ni ko jiye misiri be da tulen do imafi hal min misiri be dare le kun maintenant mena ko al-kaban da tulen madina misiri da tulen ni ko jiye misiri be da tulen do imafi kabman kadaka misiri be bana fa yo misiri be o misiri da tulen سيربي ولي مسلم مسير ولي لما نسي حي على الصلاة حي على الفلاح أبافر صلوا في رحالكم أي سلا بيومنا أي سلا كسوقنا أن يفرق مسير لنام بما كان مدينة سدوني أبينا كلوف لا دفع أما من في يوم بيسك كان يدوبان ما كان فلان كأكيد أوروبا جمانوك كأكيد أمريكا جمانوك أفريقيا جمانا فانجاما بابي adobe kalo kilini doni nabi juma ta kasiri adobe kalo kilini doni nabi farda kili ataka sele misru bare mali wa kalu talatan o korata wa islamai katama duto kan ayalatan o korata wa misru la sele baraje ka boni duto tay ko de kama ala maso ta kadatu o te koy ay alatano amma o taala jiya ka misri kadatu folo ayo foli de la salama nata misiri datukula o misiri gay nanga misiro yele a seli baraji ka bon kati manza shiye pa keme shiye pa kili ni farda kelen seli madina misiri ya kelme ko mi ambe misiri min kono sala o farda pa kili ni farda kelen seli al kaba misiri la a kelme ko ma ambe misiri min kono farda pa keme mo bela maka misiri datukula ka madina misiri datu bayra o kan ka gala wolo ni non do bayi ka kla ka gala o taala tanu bayi au taala yo barami amina nyina sungolo damene kasoro tarawihi ta kasiri jien misiri fambauda ama malita fole fema fanyo folo ka fo ko silite ka ko mun ko limbambolo amina na bianka siru ma kana bianka tafsiru kama o anga la yini ko ninja ka fo ko ka misiru da su siru kana ka ko anga la yini ta na ko fedi ma fanyo folo sharia de mata ko di on ma folo ka beni misiru tai o menani jien na je sungolo bina se kasoro tarawihi otina seli misru kono bi kachaya sungolo bina se kasoro juma seli vanati sungolo ke adama de rebi ka sungolo kiri do ni juma seli ni o sungolo fene bina se juma tina seli al mamiti na ele kutuba sa ni ba sa kabe kutuba ala musani araba ani juma somada weleli min be ke ka bojiye jamana wala kasana kramake biye juma wala masini juma an yɛrɛ tɛ dɔn an b'a kɛ cogo min parce que adamaden dɔw ma dege a la juma don ka seli fana seli adamaden dɔw ma dege a la juma don i bɛ taa misiri la de k'a nɔ min na mɛ a bɛ kutuba kan e yɛrɛ bɛ tila k'i ka juma seli alimami tilalen kɔfɛ kutuba la mɛ ka taa kɛ juma don misiri ti wele juma don misiri ti da yɛlɛ juma don maa si tɛ taama ka bɔ i ka so kɔnɔ k'i nana seli misiri la o kuma t'a la adamaden dɔw bɛ kɛ n'u b'i wele i n'a fɔ ji ka kɔlɔkɔlɔ o kan kɔnɔ tellement u génilen u ma dege nin na juma don u tɛ taa misiri la k'olu ka seli fana seli u ka so kɔnɔna la ala kuma dɔ la adamaden n'i degera jama seli la n'i kelen seli la i sigilen a bɛ to ka k'i ɲɛna qu'est-ce que e seli la wa parce que i fari tɛ foni sentiment min bɛ don i la n'i ye jama seli kɛ i t'o sentiment sɔrɔ i bɛ t'o yɛrɛ ɲini ka de la est ce que ne seli la wa parce que i degera jama seli de la ni maa ninnu degunnen don dɛ maa ninnu kɔrɔnen aw ma Nigeria ye filanan mɔgɔw bɛ ka bɔ ka manifester ko fo gouvernement ka misiw dayɛlɛ u ka don misiw kɔnɔ hali ni corona b'u fa u b'o kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ kelenna seli adamaden mana dege misiri la seli la i tɛ lafiya bada f'i ka don a kɔnɔ bari i tɛ lafiya bada f'i ka don a la n'a fɔra ko ɲinan sunkalo ko juma bɛna kɛ juma 4 walima juma 5 ko juma tɛna seli o jamana dɔw la o misiw datugulen ko juma tɛna seli b'a yira k'a fɔ ko baara belebele a kɛcogo ni san tɔ minnu sunkalo tɛmɛna olu tɛ kelen ye ɲinan sunkalo jamana caman na adamadenw degelen bɛ mun na ka don misiriw kɔnɔ ka tafsiriw lamɛn mɛ misiri caman datugulen diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ ka ye ko alimamiw tɛna sigi maaw ɲɛfɛ ka tafsiri n'o ye Alahu Taala kumakan ye k'a kɔrɔ fɔ ka t'i ka kan na o misiriw bɛna dɔgɔya kosɛbɛ Ameriki jamanaw ka Europe jamanaw ka Asie jamanaw ka Afriki jamana caman misiru bina datugu walima datugulen do sunkalo tafsiri o tɛna k'a kɔnɔ tafsiri ma k'a kɔnɔ tarawihiw fana tɛ k'a kɔnɔ wajulu minnu fana bɛ yen n'u bɛ anw bilasira an ka sunkiru
min kan yam ko sunna ni man yam ko sunna o wajulu fina shitina kako ko kadda ka fo ala kembe kan na jira benini banami yere ka dogon ka timali mene yere gire fitini mi mene kuma banami ka dogon ka timo ka ni shinya ba yere kai kibo gire fitini ni tiye fu shinya ba kemeni ko ka kelen zam o kelen fene ni virisi de bitaka bonya ka jinya pele dirimla anta bamba ke chukudi nai afin ni fiya wuli la bela de ni kuna mina de joro o de kama amba kamba zes la no bitaka kusobe a no te de gume ma be de gawe fani na ni sanja la je beti bulela ali commerçant ayu la je suko konna a beti bulela chama nga bulega ndi bulega chama kumaka bulega mo fe ngabi bulega mi baka bo de bulega re bulega mi de suko la bi o tina mara bulega ko bulega se bela madi bulega no tema na o ndi bulega ka sa bulega fani bi bulega ngabi bulega ko ni sebe ko kada ka su ayo wora ka su no ku fere ka su no ku doya fem be no yi mo ka tanga sigi yoro a bele de ni wora ara ma de ni wora so chugo la ka bele de la are tota abela de commerçant fe mala ni ka bele de ba ka défaillance de an ko meni hake fere clé kon ngabi yanti temanika ni taxi ko lo fana ni ka an ko meni recette de ke ngabi yanti temanika ni ma wo ma ni ka be ko do borita be kadaka mumbi ko bana de be sungolo fena na se ko bana kelin toy ko yi do fali ko de ka fo ti se kanyara boni do wuti mbay ni musabalo fe an joro le lu tugoni Allah taala kan ga joro ke hakki sigi ka kala ka ke la fe ka di am ina sungolo kono kaba ko ba do fena binayi sungolo ki dalama abeke ku kono ali bisko kono ko dugu jelen mamu no ngata ga umra la samu maka aku nyini kam maka sungolo lamba be chugon madina sungolo lamba be chugon ayu nyini ngabe ki ina ko feti de do maka ni madina da mate ko arab jamana shiti sungolo shufela na feti la mate ko jamana ka ko arab jamana be ni do na arab jamana be le ku ka kare kono na o kele no ka fleru ani brilliance ado rebe jure lumière u bode damne kare kuna fa kun doni mumbe usungolo sera yara ni sungolo sera nya de bikun ni sungolo sera ka kelem senu tiba ni sungolo sera har ni dogu makeli ku fla parce que anga la ni te sungolo seri nga arabu jamana mun sura ka nu jogo bele gili ni sungolo sera ala tanu de du fe ni sungolo sera fetili ni sojale do ko kadaka ku sungolo sera amena fara jamana uka nina sungolo kolutino feti ukakare kono ofle untinai ujuri dinero ulufenetinai ko kasabe ke ko banabe o bayira nina sungolo e sungolo exceptionally a sungolo ni sungolo to tikilini kadaka sungolo sera nina kanto alamina ani samu sungolo temena ulutikili amno kaba ko fana nina kaba ko were mimbe namino yi coronavirus ko nina sungolo korona Maliam kunta kalamanga sisa kundo nala bisanda madobole anga demsan mun islamic group nun constitution ana balon sun nun jama ani mo do rebe ya ku don fonctionnaire do ala yu nyeshi islamiyya dine ni ma ka club tige la bla abi san saba sanani ko sungolo suntige wati nawi gidron da krefla nun naje aburu yere yu kremo ka suntige di clan ka bla ma o ma be ku suntige ti sura ikaso ni bi ka boli vengono olu yɛrɛ de bɛna jɔ sira camancɛ la k'i lajɔ k'i ka gare i ka suntigi ala kama olu minnu b'a ka suntigɛ d'i ma o t'i dɔ yɛrɛ t'u dɔ o b'a ka kɛ ala de kama a daminɛra jamana caman na yan'a ka s'an fɛ yan an fana kun y'a daminɛ nka a daminɛra jamana minnu na olu si tɛ n'o kɛ ɲina ka d'a kan coronavirus de ye b'a la bana ni a ye kulusi don sago ye maliyɛnw de t'i fɛn ni gɛlɛya n'o tɛ n'aw fana ka misiriw kun datugulen aw ka sugu datugulen transport bɛɛ lajɛlen jɔlen gɛlɛya min kun bɛ banafoni na aw kun bɛ dɔ dɔn a la mɛ komi ala ye anw dɛmɛ o si t'a an ka misiw ma datugu alhamdulillah sugu ma datugu alhamdulillah transport bɛ se waati bɛ alhamdulillah an bɛ ala ta ala tan mɛ o fana kana kɛ sababu ye k'a fɔ ko banako yɛrɛ ti tiɲɛ ye yɔrɔ halisa maa bɛ yen mun yɛrɛ ko k'a banako ti tiɲɛ ye an bɛ mali de la ye n'o tɛ n'i bɛ yɔrɔ ko i tɛ se ka bana nin labɔ n'i bɛ ameriki tiɲɛ don tiɲɛ tɛ wallahi i tɛ se ka n'i ye k'an sigi gɛrɛw na n'an ka mobili kɔnɔ ani barodaw la ko ma da la ko tiɲɛ tɛ halisa an ka ala ta ma an bɛ mali de la an bɛ mali de la n'o tɛ maa dɔw ɲɛ b'an na sisan n'i y'olu ɲininka dɔgɔtɔrɔ tɛ infirmier fana tɛ
yala banani be chugo olu yere bi ma ka ka soro ko torote sen mo yi chugo ni anu yi bana ba chugo ni ala chugo na ma fango politique ta ko jin fenke ka dogon bi ka fogo politique te do akoro mais ani banati chien o fene te kelen ayo ko hakile ni na sungolo ko were ko be adama de on digira na sungolo bi na ke so bi o digira ko wuli ko ni so ina da min sigi ni ko lina na ba wuli anga je ka suguri du nyon fe anga misiru kono nan anga taala dili anga kenina no te ko be ko la no do na ni na tan ko ra ti ke bui o jamana chama bi ulu ka suguri du nyon fe uti o be ba jamana do be ya tu jeti islam jamana ngani do na jamana o misir ko na le islam ya ka sa mi so yi itu so on ka jamana ko na mi mu jeti islam jamana ya ita so ulu fe sungolo do sungolo te alama debe do misir ko no wati be kati ko no fa ni sungolo ire do wal man naflasun suntiga be misir fa be la jire na jona na ya ta aw ne ire be suntiga fe na ti ta do a taw ni ka do ya ma mi sara amerika ya ko ni ga bay amerika misiru be chugo me gran ya la sungolo wati al ni sungolo ti fil ko pili pani ka fa fil ko joli misiri ire ko nan ka fa aw ka mi vew ka fa dumin ka fa yidu misiri fango de sungolo do sungolo te ibe ta sura fali do bela jilin ka so be ke ven nyumai kadaka la halamun be no ye aywa desebato kelengele munu be dugu kono desebato kelengele munu be jamana kono lu kala halamun nyaminin be ibe ta sura lu be do misiri kono na lu yere be utake munyi utake dumini kadaka nati bulo soko na ibeti me misiri kono na la ibe banani ni yo ke alhamdulillah ere na do ka ke bai kaso itala ke bai refina don kuma dola no yira ka fo ko fena fina tige ulu ka dugu kono bina tige ulu ka jamana kono ambaye ni bele ni Allah taala kala jarabilu ala kala jarabilu do ambaye ni musabalo taala fe ni ta jarabilini abi mununka Allah taala ku tafege ba masimunu fena Allah taala ka do kuna ke lice ambaye ni musabala fe uchugola amina ka ba ko ba refena tumei sungolo kono nan ambaye ka fo nafakati ni beke fi sabilillah ko nafakati ni chama tina ka ke chugola nafakati ni beke fi sabilillah ko nafakati ni chama tina ka ke chugola daka desebe madola gelebe mado fenana ngabe ta so misri red da tugule me jamana muka foni islame kilin hakilimo ulu yere yi mo fara nyonka ka waru fara nyonka wala sawi rabbi seka de basu ke chugomina fana karabe no te de basu ke fo misri de kono ayo ko fara nyonka ambal ma fanta unde anku la gina angani buma anku dene e o be fo misri de kono e me na yire ka fo ko ma foy na yire ka fo ko te na yire ka fo ko la hala yire ti e para be ke wala chugoti abara be gele ko sobe bara bi na gele wala ko sobe wala kama ambal ma do ya wala kunu yere kabo Congo parce que le confinement na sisa le kolobo Congo Kinshasa ani Congo Brazzaville na palma do yangole kabo Congo Brazzaville no yi continuer ka du bele ba flana ko confinement kunga ka ban ka beni songolo damene confinement kam ko la do sokona ko me ban ka beni songolo damene nga tarake ubolo ka klaka klemu gon were fene tsuni ka fara aywa confinement donc klem gomwele ko fene de taru bolo tuguni ka fara confinement o bayira sugolo ere pele jini bina ke confinement no bolo sugolo pe abina ke confinement bolo ambalma no musna ka fara no kat hakilima bolo kasinga lansuma ket islam fen be yebu di étranger abele jini kasinga fara no no fara la nyonga uka waru fara nyonga wala sa uka waru sa uka la se fantamu ulu yereka operation ni million keme million ko fara nyonga wala sa ko do balola o bise ka di fantamu choma na kunu ngono be wole wati mina million bi shegin jebu akilla oto da fali man jantu koni ka fanti se koni amma kaka islameka fontisi hal sai ni kaka
ni ke fon fe kan ti se o kuma shita million ke mangai kongo re be chumi na biya bela jere me do do ulu yere be kulike fo do yere yimbla ka kla ka tsaga bara da me jamana were la tselma jamana ka gele o me ka tsayi o jamana kelen kono tsuni million ke me de bina faranyo muna war bina ko parce que a foli ni kera ko gamba no sinama o dem million ke me la million bi shegin soro amba jigi o ka million ke me na be dafa kada kana ya ngani o je nyoani ka bala fene be o dem guno di faranyo ka ko do fanzantu kono ka baro sa ka do fanzantu kono mamu be mu amini do amba ke chugo tando ba ke chugo o tumo de bina do baro la ka do nun ka do konna bayra jamana be la de miseka Allah ya rafana fe marla na yan faranyo ka organiser ni ko nun farali nyon ka rayime atake ko kele bay Allah ke la shitiya ko nun ti abe warba nun la yoromina ko nun toy ko ni organisation di aramadi na organiser ka badura bana bana bele giminya mais non ma organiser ka badura bana be pichi pacha de kataf abele de me pichi pacha bayra mali refena na organisation di banje no te whatsapp na koni omni mati ke kumala don bien wuti don ma kun ati joana di no te wallahi wari biya ko dona ka sanchiwi wari biya ko dona ka daga bana no lui wari biya ko dona do vinui wari tiyan ko ni ya ma shi te je kuma la biya esa mo sa oti bangi ko ro ka dai la nga ya ene bana se beta wati mi anga kuma ti mawka ati ti mawka bangi gelinde ga bi mali bangi joli ibanga ministre re ni ka ko bangi joli be mali na ma ka dogi mo laje ka bangi hake fata ata olu bangi mo ndai le lo anfe she ni sa o le baka la no ngo wo di la ko ni eni warti bangi be dai war ba fe ya zawi siya na to ni ma fe o wari no be organiser tuko mina ka do dine baral siya ere la anu di je o di tan fe anu di je o di je no te wallahi wari doni ma bula ya ka fara no ka na farla no ka do bara bela jele minya amba yi masabala fi ala ka akli mani am bela jele sungol mana sei kantuni la ala sigida dama do be am bela jele ga akli to o kara sungolo isaw o ma ke sungolo isaw na bela jele jera ka akli to la bara kele be no ayam o bara yi point dama do yi a point fola fen ma al waqfatul ula sigida folo min be ani jor folo min be no be wajibi islamic kelingere be la jelenka anga jigida ro talaka anga sababu mina wayi chiyi anga jigida ko fuitina mun ka bo Allah talaka kenalim fuitina mun fana ka bo ngati ma Allah talaka fara kele mawti o masiba mun be marlo no do be onzo nanya bla am kunna ka foko masiba mun sababiya abe ko on nela hanna borana ala ere klara ka lebi utsa budi amale ala ere bekla ka ya famani aye ko bayira ka fa ere kanjo parce que ni min banana na ba fura de jowo ayira mangate ka so bana kana odi problemi ala ko ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu ala ko masiba shite au zoro masibala fa bele jelen ka gale ala ka jini bayira ala di jena masiba ka usoro ngai bita so masiba yele lasli bi ko ode no ta ala jena masiba ni ka usoro men lasli au ye kaba ala ta ala ko ka tubi aka sigale alam no kera ka badoro ko bayira ka fo masiba bayira ni ko masiba yele fena be ba no ta ala ke beri uchi au guna wala sababu sika sika ko jono ko mena kitaala la no te bano bi ambe kun sala men ko bano ni ngani ndale fen fitini ayambe hakili ko bana jabeti bi mawo mala coronavirus ndale yina ni ga jabeti tension tuma bi mawo mala coronavirus ndale yina ni ga ay wa tension mawo mata ni fundimi coronavirus yini ni tam mawo ma ko ni singlisa singa ko fasadimi bila kab mi coronavirus ko ka bay klima ika tama tuko klina perepe ina ni ka fasadimi o bayira ka fo banani nale hali nyati daka ayani na ka bana korobe la jibenko aw badore shite ku Allah taala ya lamuna ke bale ya dini nasamu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون kujugu chaya ko kono ko kujugu chaya
aywa an ka gɛrɛw sanfɛla mais adamaden cogo fɔ ya mɛlɛkɛ ma fɔ daba ma fɔ jɔn y'o baaraw kɛ ala ko adamaden de ye ko ninnu bɛɛ kɛ wa ko ninnu kɔlɔlɔ bɛ ka ci adamaden de fɛnɛ kunna a tɔɔrɔ bɛɛ bɛ ka ci anw de kunna anw de y'a baarajugu kɛ a baarajugu kɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ ka ci anw de fɛnɛ kunna n'o tɛ a tɔɔrɔ tɛ se mɛlɛkɛw ma yɔrɔ a bɛ taa ala ka jan ka bɔ a tɔɔrɔ kɔni ma ale ye masa ye o foyi t'ale sɔrɔ ala ko a k'a dabila an ma sɔn o tɔɔrɔ bɛ tila ka yɛlɛma ka k'aw de sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn diɲɛ tun bɛ cogo min na coronavirus bana min don a nana an waju aw m'a faamu halisa ala ye nin di aw ma dɔ wɛrɛ bɛ yen mun ka bon ni nin fɛnɛ ye a mɔgɔ fagata ka ca ka tɛmɛ nin kan mana a bɛ lajaba min da adamadenw kan o ka bon ni nin ye nin ye fitinin nanzaraw b'a fɔ n'o ma ko alerte ala filɛ ka alerte de ci anw na an k'an jugu ɲa ka tuubi ka taa ale ala ma belebele min bɛ kɔfɛ yan'o n'ale ci belebele min bɛ kɔfɛ yan'o n'ale ci yɔrɔ maa min yɛrɛ bɛ ka san ta hakɛ dɔn ala bɛ ka sifuru ninnu mɛn télé la yen jamanadenw mana wele u b'a fɔ de ko ko sifuru politikiw don ni sifuru réel fɔra ko jamanadenw bɛ paniquer k'u bɛ ka nin de fɔ Itali yɛrɛ n'a fɔra ko bi maa sata danna maa 400 500 ma o Italienw bɛ ala tanu de adamaden 400 i b'u yɛrɛ ye ala tanu de la ko su ma caya bi o tɛ kalo kɔnɔ ye don o don maa 500 maa 100 an kun t'a miiri k'u bɛ sa saya la ni gɛrɛ ti e bɛ bana fɛn fitinin ɲɛ yɛrɛ ti da o don na kuna sera Amérique maa 1000 min kɔ o de sara tile kelen 24 heures maa 1000 ani dɔɔnin ko nin bɛ cogo min n'a taara ten aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ zɔn min ni nin tɛ diɲɛ wuli yɛrɛ daminɛtɔ de ka d'a kan tasuma daminɛ ye sisi bɛ yen aw yɛrɛ bɛ tila ka zɔn est ce que nin bɛ kun cɛ yɔrɔ yɔrɔ kun ti fiyɛ yan adamaden bɛ ka 100 yiri ka sa 2 yiri ka sa mɛ o bɛɛ la halisa an t'a dɔn ko nin ko bɔra anw de la anw yɛrɛ de nɔ don an ka tubi ka taa ala ma walasa bana min bɛ yen olu bɛ se ka kisi cogo min wa ala taala ka kuma don dɛ k'aw yɛrɛ de y'a baara kɛ ale ala taala fana ye aw lasɔmi ka tila ka kangari d'aw ye ka nin baara kɛ n'o tɛ a tɛ yɔrɔ si ni ala taala a bɛ ala taala de kɔ ni fɛn o fɛn ye adamaden sɔrɔ ala taala de y'a latigɛ ɔ mɛ aw ka tubi a n'aw ka silamɛya n'aw ka segin kɔ ka taa ala taala ma tuma dɔ la o b'a to ale ala taala b'a wuli mɛ n'aw ma sɔn fo aw yɛrɛ y'o ko kɛ ni disi gosi di ka taa sifuw dayɛlɛ n'o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw de la ka kɛ yɔrɔ a ɲɔgɔn saya caman de la ka kɛ o mɛ nin ma kɛ mɔgɔw lasiran cogo ɲɔgɔn na ma kɛ dɛ n'o tɛ epidémie dɔw fɛnɛ tɛmɛna o ye fagali ba kɛ nin cogo la ten mɛ nin ka teli nin ka mɔgɔ contaminer yɔrɔnin kelen de don u yɛrɛ siranna nin ye kosɛbɛ kosɛbɛ o b'a yɛrɛ an ka tubi an ka segin an kɔ an ka taa ala taala ma n'o kɛra siga si t'a la baara bɛɛ lajɛlen min ɲa mɛ n'an ma sɔn o ma ala taala b'a yɛrɛ sago la balo b'ale ala de bolo hɛrɛ b'ale ala de bolo sɛgɛn b'ale ala de bolo lafiya y'ale ala de ta ye ala k'aw k'aw jogo ɲa ni jogo ɲana ka ban dɔrɔn ale ala taala bɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲa mɛ n'aw ma sɔn o ma ni hɛrɛ k'a yɛlɛma ka kɛ balawu ye min ye balawu ni k'a yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye ala taala b'i ban k'an lafiya a fɛnɛ b'i ban ale de ye masa ye mun mana jɛ a b'o de k'an na ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha ni ala taala y'a ka hinɛ da yɛlɛ adamaden ye maa si tɛ se k'o datugu ka tila k'o daminɛ ko munna ala ye nin da ye wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di n'ale ala taala y'a minɛ maa wɛrɛ fana si tɛ k'a bila ale ala taala kɔfɛ o kɔrɔ ko tigi ye ala de ye n'a y'a da yɛlɛ maa datugu n'a y'a datugu maa t'a da yɛlɛ n'a ye kudiya tigi ma kaba baara ɲana n'a b'a bɛ tigi wɛrɛ ɲini ko la mun tɛ ala taala ye o de bɛ baara tiɲɛ o de bɛ tila ka baara bɛɛ lajɛlen gɛlɛya o de kama ala ka ci Abdulahi ibn Abbas hakili sigi ni nin kow n'a ɲɔgɔnna ye don kelen Abdulahi ibn Abbas tun bɛ ala ka ciden nɔfɛ o bɛ taama ala kɛra ko Abdulahi ibn Abbas ma a ko ya denmisɛn fitinin min n'i kala fɛnɛ ye k'i kuma ma jɔ a ma n'i bɛ delili kɛ i ka ala de deli n'i bɛ dɛmɛ ɲini kɛ i ka dɛmɛ ɲini ala taala de fɛ wa i k'a dɔn hali ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء نجيم بفر لنوعك كوبين نفني فني لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وتسكين نفني فوي فلو تعالى يفهم سبب كفوكني بابن صر جيم كنا كتاسيكا سيئة فنما ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك نوفر لنوعك كوبي تورني فني وتسكي تورني sebe eka kabini man ala yufu
ورفيت الأقلام سبني بكني بيجي يكو كرتارا وجفت الصحف لسبني فنكرا أيوة وسبني كرا ببي منا كو فنجا بايرا كو بلجلي مسبالو تعالى تاليس نكو كوتيما كوديرا كوتيما أو يرفنا بالله فيها أو يرفنا بالله فيها كوتو بلجلي فنا بينو ويقولوا amba yini masabala fe halisa banani ala kanza ka ala here ni abu sona ka do chamake la ka uti dalo talaka ko belejine menoy wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim ma huma be ka fo yiti dali ala talaka ala ko ko ti la makandara ka sira jeli ko mine ala ma ko be ni damade sira jeli ko mine bayra ka fo ko ti la mala fe ra ka bayu sira fe belejine so no kira ka badoro bara bele jene nyaa amba yini musabala fi alaka hakim mandi ambele jene sungaru asena separia oni banani tinno ya sallallahu alaihi na banani ka tui abseka ta sibu fitininga o me wala se ka kishikele wala se banma ka kishifila wala sa salame bele jene fene ka kishi do reshite kwanga taala koloshi نفر ابن عباس كما من بيني على كرايا فاي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ الله تعالى كلشي نو كرا الله تعالى فنبي كلشي على كلشي نو كرا الله تعالى فنبي كلشي على كلشي نو كان مدين كلشي تيجي نفر عنك بريزام كلشي نيمو كلشي دريتر كلشي أمين أنا ما بدي فكر دودي ما الفابي دوبلو شر كمبارك كلام كلام تيجي أيوة بردم فنكلم نوكا بوزيشن تا سورسي دوبي غرينادير بادو بنا بجات كده هل نديم ويرما بانشو دو غير دما دي نوانفا جات كده أو كان يوم كروشيوني على تتجري على تاي على بانك نفهمين كوتولي ودي على كروشي أي نيكه وفنكلي ودي على كروشي أي نتوي ودي كدالي أي نيكه ودي فنكدالي doni toli ni doni keli abifode makafoko ala utala koloshini ala yu defa Abdullah ibn Abbasi na sono makaba ko bara bela jelenya o menama soma ko bara bela jelen fenchian waslame mangante ka mauta islame jama mangante ka tige islame refena mangante ka paniki ko re mangante ka nyagami islame refena ma kala ala re bela no kera ka bara bela jelen islame ka ko bela jelen bere pene no ka bebla mina jelen de kono إن فعلك تيجي ما فعل الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير مؤمني كوب بلدي هيري كوب مؤمني كوب وكاك كوب بلدي هيري ولم أدين ماشي من المؤمنين وليس ذاك لأهل إلا للمؤمن كتم ماشي فنكر المؤمنين دمائي مؤمني كوب بلدي هيري وهيري في الأرض تعالى مؤمنين ماشي من مؤمنين كلتي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن سوتيا كويا سو تسوسما كويا سو كابي الله تعالى ولي منو أو الله ولي منو دون كفر كالله تعالى بكهري يقولي أما وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له نتورو كفر يا سو كابي سبلي كفر بكاب دم هري الله تعالى يقول له كودي أما ala kachidin ko kuni timashi ko funa kara mu'mini ni mu'mini torombedi katimashi mu'mini damata amma yi musabala fi alaka hakili mandi amma o sabali Allah ta'ala ko do an gartige la moyi ala fe no fana kara do bala bele jele nyaani al waqfatu thalitha fami toro ani famuni be no kan ka ke ko fam sungro kononan wadi inna shari'ata al islam ja'at bi badl al asbab islamiyya shari'a kannana wala sababu amise kulu fana ta cikon abe ba do bana e join fura e join bana ba to e fana join ali mami be na ko don ka fo ko e fura gellai o fura gella fana e join ambe ta la ke join fa me nam bana na join ban fura ge masabalo ta la te Allah ta'ala de yan fura ge bai nam bana na Allah ta'ala de ban fura ge ale de yan fura ge bai o bayre ka fusna men ka sababu tawti bashi do refena bala ka fu madala nu madala hadi frayre keli fe o tu ke mo ko ta hadi mesur barriere ko mi fora o tashi aw yini ke aw kanani ke aw yini ke aw kanani ke ma do madala o ikadala ni kana dala o yire ka conscience
bira de bolo mashiti jabo ya ruko kele o me kuma do la ikano tumuta ka dasla no kunna kana tumuta fana ka dasla ya no kera to le jojo fana na ikana tumuta ka dasla no kunna kana tumuta ka dasla ya fana mono kera ijotina ya asala ka chide re sallallahu alaihi wasallam ay sababu min tibu nabawi obey bar tibu nabawi obey o tibu nabawi no yere o bayra ka fokira bayra fragele ge sallallahu alaihi wasallam ala kare mo fragele kara ala ka chide re fenena alayhi salatu wasallam ka fomo goyi nawi ni barake ka bo ya fragele nawi ni fenake ka bo ya fragele ala kare mo ko ke ka mo blala fukita ku re pora ka fokoni ala ka chide ka fragele wi ala kare re so uta e a bisawi amadu anga de kitabu la kira ko duje wal masuna da wasu wamada ni mami ajwa tamuru kalite do be abeso madina de kajaya kusube ni mami ajwa de wolum fulani ajwa ku wolum fulani yo dun mina fami tabali chubu kortew hasriyo o fentu fenfebe no bada madin toro kaso yinyeta wa ajwa kise wolum fulani yo dun mi kalau tala bi kishi ko ka bo fel bela din toro o ko be no ka ke toro sa kalau tala bi kishi ko ka bo bel ko ala kira sababu fayin akara ka sababu remene kira ka sababu be sallallahu alaihi wasallam ni mami suratul baqara ayat 8 filaka ni yo kala kalau tala bi kishi ko ka bo toro ko bel o ko de bunti so toro ti so o ye kuna diali bari do na no toro fanaje nakila ni fere sababu bai ala ka chide sababu ndi ama sallallahu alaihi wasallam o bai ka falika limanaka bonam betay mo malaka chide re bali ka sababu re feneta ay sababu ta ka kila ka re la fene ka fokanga sababu ta ala grani abdullah ibn khubayb ala taala ka jiya bam akodondo ale botola aywa sokon wal male bora kenem waso shukole badu dibiba o dibiba la shukole ba fene santi pa fere na len kof ala ka chire ya le yoro min sallallahu alaihi wasallam ko la kira ko ale no ko kul kafu ala ko ala kira ma ko me munfo kuma ni fara che shi saba shi fo la kira ko ka ka fo ala ma fe fo ya me be fe fo fe ni fo ri afo ka ma fe fo shi fla ma fe na afo ka ma fe fo shi saba na ala kira ko ka fo ala sallallahu ka fo ala ka chire sallallahu alaihi wasallam ala kira lebina munde fo même fo no même fo ala kira ko alayhi alayhi salatu wasalam aqul huwa allah ahad wal muawazatayn aqul huwa allah ahad usura iko kala o ko fe qul a'udhu bil falaq qul a'udhu bin nas kikani karawati jume hina tumsi wa tusbi 3 marat ikani kala soma dafe kani kala wala dafe takfika min kulli shay kabila wasaka ko bela قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كان كلا سوما مشين سبا كلا ولا فشين سبا كبي كشي كبتورو كبين أنا أقول barrière betemanika afara kanga mesure barrière munza betemanika me barrière bele bayza ala kare ni ndama sallallahu alaihi wasallam wa na fare ma be ka foi ka barrière munza e usaboti ni ula kushi ka fo lushi tinyei ne ko kana turuta ka daslam ya di kuma kana turuta ka dali mali ya di kuma e ya fa mutugo mi yi taketindi me kana fu islam ya de ko tanzania ayo islam ya tayi ko ye ka fa mundi ganga na ritual amba ni musabala fe ala ka hakli ma bi kuma al waqfatu rabi'a joro nani na mi na ga hakli to an musugol do sungolo te bana ko do bana ko te wodi kuma la meta betel la kale tayi abu ba fa no ko ishaat no yirimeri an kan jan doyna fen mana me ko la kale fen mana me ci be surala yoro do be réseaux sociaux kuma ko ni ale da ko la katena ko na ayat kuma bin me whatsapp ga facebook de ya fotale e ma yale am ga whatsapp la ga groupe sa fe do yabla ko do yabla o do yabla o tigi doy e retu tigi doy na tigi ma de kanyina ma yemo ka foi tawni manchi ma tigi yabla te kro da luni ka kena ma kene ka srata la kuma bitaro me bi kurak ko rimeri beti groi wa befanati chin na beti groi ya be kuna befanati chin kuna chama mi fo betanga sigi chaya na iti dalushia kuntala neta goba islam ma nta ka so ma ifena ma nta ka ketinte e ka baraka ka ke fen dumi
alata kirata iyo de me ibe kuma fenfena kale ka boy da ko dalu ko so ibulu acienama no dalu so ibulu amba fo ko bulu dawro babibulu no dalu so ibulu amba fo qala alhamdulillah islamere ka miziru ta islamere ki sigi ki tage kuma la kale imana ni ka dalu ane amede be imana ni ka fenfena ka grupu sanfe ala kale lati wala ma mele yutu sanfe do islamere ka kuma kan akiti na ke la prefu de kan ka yam kuma mi mame ko qur'an mame ko hadisa me ma mi yala kali ka dane ko tigi la mat ere ko ba do tigi fele ka kuma nu be kuma dole kuma preparative ko tigi la mat da mashi ko tigi dala kana kali ko fele da du yoro doye amani ko bi tabi ke kuma pele dile na kali li ki kuma fefe me ala kara ka disa jele rebe sallallahu alaihi wasallam aban fatani ka ko kuma su pele dile na kali lim qila wa Islam ka bara no te ka gani na ka bara kera ni yami mo jawri kuma do kam ko ko jakuma kam ko la paniki ka so kunta ka so kuma mi re fora chien re tal na wi kuma pele de to ala kale ba ko kuma do lo e kafsa me re te do me ni ko na ka to ki pa ki jo kuna ki bo bara ki be chien ni ke e ni me ngan chien ko ka bi da do te ka fini kala jogola kuma jia to yi wi abu chi ka ko da wona na chien ni e le ngan chien ni abe doni mu yetro yi ka monte ku waraka ka kla ka siga ka tukuni ka monte abe dono de enga pasam betige ni jogola tishi betige ni jogola nini modi bege ni jogola ni ka fini do ti ma tina burde betige ga kungal wala yi ka pasam kura kura tina ka ka tunu no turu joshi lai emeno kera pashi ko ti le ni tara da mai ni ko mati femi donia la la chini ni Obaga ni do otro ka domeni ai do otro ka domeni chukulo kan ye fani ne ma fai ka dala boi ne ko iku ka domeni de chukulo uri e ka explicani ni filmi yera la sa ambo tu da de kuma ni pesi ma mi yera la ambo da de kuma o me ka parati femi e bi re do ala ito to anga ha krito ni oro fena ka kele ko sebe ko ni essentiel bele bele ba do de aduru no ye fen jumai ka sabari Allah ta'ala ka lajara le ko ere ka sabali ni masba mi so e ka sabali ka kene ya te to atugola la jara bili e ka sabali ka dembaya e ka sabali dew e ka sabali ka no folo e ka sabali re ka la pe alo ta la no fon fe ni shima ko kuma wato wati e ka sabali akoro e ko sabali ni ke o koro kuma dola am ko bla mi nan tume kono ala e la jara bili mi fo amba bla mi nan le kono wo la jara bili fe na ta fanga ni so لكن الله تعالى يدفعك كومبينيه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أو بنا لجربين فكي إسا لجربين تباو ألا قوة بنا لجربين يفني وفني فن جميع ألا ما فني نفرد بشيء أبنا النكرة والنكرة يفيد العموم ألا بنا النكرة أو بنا نجرب من فهم من الخوف كبوسنا فهم بعد ما تنسرا بيبي دوني كوناي ولا نسرا تفلاي ولا فريسي كوني دودا نغسا أيام لا كسرا نوانيا سبو أنسرا نوانيا فهم بنا كابنا نجرب من وسري كان نجرب من كونغوي كان نجرب من أيوة نفرو كسرا من نفرو نكشي كان نجرب من كسرا كان نجرب من يريدون ولوتشيني وبشر الصابرين bele dilen ko fe mu be ko mamun saballa ko kulula ni soje ko ni la jarabilu nana ni ko gele nana wati frofuital frofuital ni sabali dite frofuital fuki kundu ko ko frofuital fuka dorala de yalla tike wala taala de fene bala ko ka sabali jon ko kulula ni soje الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون mamun be ni masbako buso ko chokol rubo kanto on be ya ta'ala tay wa be la jere misi katalik Allah ta'ala ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun mamun ruben woti ila mamun ne fene kanda jo ala ni la ka sobe ka bara fene ka hakrito ni fene Osmani ni bara nun kera on manate ka panike on manate ka ira on manate ka sira o ira manate ka jo ka fokamina bara ni betugo mina amanate ka nike
anga kuma sigoro masabana madolani alaba wati ni ndira mo ko no kusobe wadi ankelen kelen rebe joro ni veni abiseka aywa no ya chugun abiseka no ya chugun anga mo go srambani sran chugun mina ne ma fosla no zaka keten o mi anfa ne be bara de ko biseka no ya chugun ase beni ga bara ke chugote ase ni ala jebi Europe yere disiba jamana mi be ka green kat me Europe dugu pek do yalma indi Europe jamana mi ka green na be soro do yalma indi o me coronavirus e para mi da Europe dugu toka ma dalma indi almo de tan ko ara kat ma pek munoke bela jile mi ka misul barrière yani mo ko kawulu yere kata do to sona kunna na yere laje no so feni be nati kabini banani ke boram mena almon sona ka do tro la wuli kata bes wa ka sokono awretina ubeta so wa ka sokono kata ga jeno sigi asentom do be no yiri la dro from no ka dima jona ko dima kala ka mo konfini ka kala ka beloi na be wati mina sisa de confinement dam na rete mana forme na Europe almay kabini kun am go bora yu ka commerce dam beni ka bara chugo me jamana mo yere be no le feni na kushika minimiser ka twala affaire la wudi gran ya France gran ya Amerique dan na wati Amerique president ay mana kan chamo ala jara ka ka tonya doa mana kan chamo fa France fena ko mada ko ni be ko dara sino ki kuna sino bana ni tezama hal na ibara mi da sino ka fenche tunde kacha ko de kama banani fere luma amma kuma rola ma do ti fenche ko re do atare bama ngo kuma ko ni binjeni mabba to mo na kata to sanga fo woni ona do le kerata oyo ka barrière misuri oyo utai men shini islamia tatikili ashima tikili anta yimunya no fo kuma kuma fola yimunya iti dala kan islamia bi ti dala ka fembe o korote ko samia fem no fora ka fanga zamia o runa na so ko la ka koro o samia ba ko ka je wati ba ya zamia e ma mu man sanu de mata nga sanu da ka se tu bi ta ni zamia janaba ko li zamia hala ka nyige ko no jibe men nanzara hal mi jiba ka nyige ko no na tara ka mo nyara ko la ti ko ka jila papi di bi ka papi shinigi ko di bi nyige ko na me jira ko ni ti izifshi ni samia before ude no tante ani anu donza angaro bamano ngakuma kusanna na kono ndani gibenzo ko kuma na nasoro ango samia ulambo baro bele jilenke ubana ababa ame fewre min be ne ko yike na tigala me kadala fena katimala ta ko de fena gatu wala gatu sai ji idale musabalo taala ka ko bin yawdena ameni ji madala ka ko to bele jilenke chiyo ko fore munyi aka gouvernement ki jwa joro mana jamana chama be mu gouvernement ni barak am fena taw ye doni ke sabu ye doge chinera ye doge me hal saw ka do referat ni chama farala ka marla binya ni tikumbo ma farala nyanga ana ke kumba gele aflama am mu fele population ya fele ka joro la mu be fawi ko fele be ke so be kana ni de mai c'est la faranga ni geta fon feta so so ye uke ay ku fu fe la je abbe ka bo ko so ko ye ni veterinary e o kuma foni ta ala so bi o para ke ta ala so ye o te bo ka sa fo se wati la bi o te ba ko an yara ka sa fo la me yara mun ga na me grebe sigi mun ga ba lola an ka bu so ko veterinary wati o no fo re ko ke te bu so ko na ko ka da ka ala ko te eni to re ka blonda la ni beri ni chiri ma ne madala ki me ma jere ke wona majara kitola o yere ka kodi ne doni ka soko no veterinary e mu ala sokoro lu bele de luka parieru no kuma no foran ka no lu blam na shikono an ka no ke tuye ko yi an ko lu bele de ke ay wa be nyon deme mi ke wala sa bana yere kana na propager ay yere ba no deme no ko la an ka continue no lu baray no kera bala fa bi nyam pro doni asabana munyi ko ekram ko yere fa na joroy ni karamo do ba finin fa be fene ka to finya fono ya so mu ko finin wo so ra jebe
nota yi kuma min fo no yi chi am be de bisigale ka kuma wala safiye kana ya ka kuma min yoci ken mana fa jere karamo to be ni jago ya ka jeya kada ka do shi te dine ko do shi te jamana ko fene mais non soso non sama tellement de keram taburi ni bebe na kaka jele football de fene ki jenge kataka fi hal no so jele kundo dan no ka ga kiri do la ni masalan no an ga ji janga na ko la nga ni ko no beto am be na ka jele do jele ba da ni keram ko yi decision minta am be na jele ka to decision no ko fe o de chekai kuma re de no fe tu no fe karamɔgɔ yɛrɛ ma mesure belebeleba kelen ta fɔlɔ k'a cun o ma kɛ ka d'a kan karamɔgɔ kuma dɔ la o ni jamana de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni nin ko ye jamana min ma sariya si bin fɔlɔ k'an ka misiriw datugu o sariya ma bɔ jamana kɔnɔ karamɔgɔ fana ka bɛnkan na misiri datugu ko ten misiri datugu ko ten karamɔgɔ ka tɔnba fila bɛɛ sigira ka réunion ko misiriw kana datugu o conseil ko belebele limama ya no muntai a bɛɛ ka déclaration bɔra misiriw dayɛlɛlen ko ten ne ko i bɛ taa datugu ma ti bali mais ka fɔ wajibiyali minnu ta dayɛlɛlen don ko fo k'a bɛɛ datugu ko wɛrɛ bɛ k'e ta la sa ko wɛrɛ bɛ ka misiri datugu kɔrɔ mun tɛ misiri datugu ye ye to di maa ma k'a ka tugu dun a b'o k'a fa ko mɔgɔ maa y'a siri k'a da fa k'a dun de ko wɛrɛ bɛ to ko la mun tɛ dun ye ne ko tɛ n ka misiri datugu y'i ta datugu ne ta datugu baliya munna bɛ kɔrɔmati ne ta datugu baliya mun de la o tigilama bɛ mɛn ne de ko n bɛ n ta da ye a dayɛlɛli min kɛra tigilama bolo fo ka taa se bi ma aw ye maa joli bi ne o misiri kɔrɔ ko coronavirus y'a minɛ mali kɔnɔ a ye coronavirus baatɔ ye misiri kɔnɔ ye a ma ye wala ta kɔfɛ fɛnɛ a tɛna ye misiri fɛnɛ ka dɔgɔya ka fɔ safunɛ ji tɛ misiri min yɛrɛ da n dotɔ ye a ma yan t'a yɛrɛ kɔlɔsi a kɛra cogo cogo tigɛ ko minɛn kan ka sɔrɔ yen tigɛ ko minɛn bɛ kɛ yen seeri bɛ k'an ka misiriw bɛɛ lajɛlen da o tuma mun de bɛ yen sa mun bɛ yen bolo yɛrɛ ka ɲɛsin misiriw dama jamajɛ yɔrɔ t'an fɛ yan ni misiri dama tɛ yɔrɔ caman bɛ yen minnu ye jamajɛ yɔrɔ baw ye mun tɛ misiri ye n'a datugu waati sera a ma se anw yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a bɛ datugu a tɛ datugu misiri b'a yɛrɛ datugu alahi a b'a yɛrɛ datugu o waatiw de ma se o tɛ ɲɔgɔn sama waati o tɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ma waati o ye karamɔgɔ bɛɛ ka to den kelen n'o de kɛra baara min ɲa kuma laban ye fɛn min ye ala ye nɔgɔya dɔɔnin kɛ maa minnu ye jamana kɔnɔ an y'a f'u ye ka sɛbɛkɔrɔ f'u ye ka f'u ye siɲɛ caman o nɔgɔya minnu kɛra san tɔw la a bɛ dɛmɛ kɛ ne ma f'i ye ko waritigi tɛ se ka kɛ tigɛmakɛlɛ Mali la ye i ma fɛn di ne kɔni ma o ye tiɲɛ ye mais i t'a bɔ pewu o tɛ kɛ Mali la ye fo n'i taara sigi jamana wɛrɛ waritigi se ka tigɛmakɛlɛya kɛ yan fiyɛntɔ kɔnɔntɔ ɲɛtigi kelen i bɛ lafiya wa lafiya t'o la y'i bolo jɛ i ta nin kan na cogo o cogo don dɔ i b'a bolo i seko si t'a i seko si t'a aw ye bɔli minnu kɛ ka tɛmɛ an bɛ fɛ a ka dɔ wɛrɛ de fara o kan ka da ka ɲinanta nin de ka gɛlɛn ka tɛmɛ tɛmɛlenw kan ɲinanta ka gɛlɛn n'i ka baara kun ye nɔ tɔni kelen dili ye i k'a kɛ tɔni fila ye n'i y'a kɛ saba yɛrɛ i ma baasi wa man tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu n'i ye hɛrɛ baara ɲini Alahu Taala b'o kɛ hɛrɛ caman ye k'o d'i ma n'i kun bɛ malo tɔni 5 de di a kɛ tɔni 10 ye i ka baraji caman sɔrɔ i kun bɛ enveloppe mun di mun kun b'o enveloppe kɔnɔ dɔ giriya tuguni ma kun ko k'aw ta fɔ aw ye nin continue la wallahi kunu ye nin de fɔ n ye miliyɔn 100 o kelen bɛ k'o projet de ta a fɔli min kɛra ko bɛɛ ka to so kɔnɔ confinement ɲinan sokolo minnu bɛɛ sɔrɔ sɔrɔ konko jamana bɛɛ tɛ dɛ continuerkaw de y'u ta ɲɛfɔ n ye miliyɔn 100 mɔgɔ dɔ sɔrɔla mun kɛra miliyɔn 10 di dɔ sɔrɔla mun ye miliyɔn 5 di dɔ ta miliyɔn 3 dɔ ta miliyɔn 1 bɛɛ lajɛlen n'i seko o farala ɲɔgɔn kan a bɛ waati min na bi miliyɔn 80 o miliyɔn 100 mana dafa o bɛ mun k'a la u bɛ malo san sukaro tulu adamaden mako ka teli ka se fɛn min ma ka tila ka sefa 4 da sanfɛ ka don fantan du bɛɛ kan u bɛ na du 1000 de ta k'a di dutigi bɛɛ lajɛlen ma olu sɔnna k'o kɛ an fana tɛ dɛsɛ k'o kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ min bɛ yen an fana kana dɛsɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ nin kɔ la hali n'a fɔra ko an ka confiner kuma dɔ la a t'an sɔrɔ n'aw ɲɛ b'a la ko yɔrɔ ko confiner len fɛn dɔ fin cogo ye kelen a man cogo tɛ kelen
Europe gouvernement ya ka fu ku jono ka fembe ka taxu bebe ka kuron bisra jiu bisra kalo mana safane ka klaka au ka kalo zara anna da fati kalo to bo bidi au Europe ko ma on veut malla na confinina président ma fa yo dona ko malen se ka confine ko na confine na ko ma ban fa président era ko ka jele fo ko malen se ka confine na confine na ko ma ban fa parce que malien joli be na ma ko ataka bolo so ko chama ni na fara be ka confine ali gribu ire fena tala gribu fena ka confine amme gribu ka bolo dulon nin do abe bordo mi ka fi sabilillah abe musro do abole ke bolo on no fena confine na ali bina ke chukuti andi male ma confine on confine len da ka ni confine ma da na wala ko de ma kun zambulo ya ka kom na ni resona ka no ande me no ko yi ka jala fe kun no bi no ay na nya hakki ko kun no bi gele ya ka tafi agila wati se mun dira on no dafara insha Allah taala aywa barabina bla fazi flana Allah taala ka nya ko mani mun fo ala ka fa me da mo barakele ya la ko no waya barami tan ka sigi be sena bayi musabala fe Allah taala kan ta kala here ala ka no waya ke barama to dai amma mun so bayi ala fe ala ka ulu kishi ka ba wa sallallahu alaihi wa baraka ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in ale usal ko tafuka badada akani walandai na sekun mana haddi ala kan kishi ka boka ne mala kan be sababama kata sisa na kasi 15h30 inshallah taala ankara mo ke be amsal ibrahim kone in nando la be ne bali bulu inshallah bi temu ankara mo ke la mashkuran muazzaz alhamdulillah rabbil alamin ini kali sabani wana ro kata sinani ma ana dan nek kele won ma ngabe tu ngam ali kele ini kali folo che ani muso no ifu nyomi ambe baro jamana do konna na mo confine no ko datu so kono do fana be o mo confine yala lu sika fere menta furu nyoma konna na nyoma de konna na sumo bay konna na ada kani muso la je sumolo kono be singa korole suntigo ni sukuru la bangla ani sumolo re ko ke ko ma kan wa dudungi ibsika la sara kan medi jema beladi be so alhamdulillah rabbil alamin ambe do de ke sumolo wala ka ajwa bayna bil amni was salamati wal islam amma ila Allah ta'ala sumolo ina ma bina couple do sur confinement yala bu kan kan no de metugoti o kala halal confinement do confinement te sungolo te cheni muso ni no de mebadi fu ana safne wuro ana fere yiri ana wofon no iche ani muso bukhari kono kabako hadisa do be doye amba shatu ni ga radiyallahu anha ko wati mi ala kirate ke ala patula sokon ko kirabe ke mun au chelati aisha fi ni ngali jali ako kana yakunu fi mihnati ahlihi ko ala kirabe ke amuso kabara muso kabara bo ikira ire sallallahu alaihi wasallam bo jenu ko sanambe ya bisrala ne ka sanambe ni jugudu ambe be tamashin tanali ala kirakan nabi manyama bali kam muso de me bara aw ka dine famu man se kan balala akan kan shu kan lala ni kira ya muso deme min babil awla am fa kan taw dem fa wati fu jani ni te wa je ka muso deme ka ba ku don de fa afrikiya no te nazara la be ke halan ka ma mun be ko ya ta chai dan ka expatrié amerika ni europe jeni muso be so ko para ke no fa ni je tigina ka bu para ke ro la muso ni para mun be no kan ka ke ni muso ka se chemba ani chebe che chamba ke chebe muso deme bi na golai abe muso deme dina ay wa doni
abe muso dɛmɛ sokɔnɔna yɛrɛ ménager a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka muso ye n'an de fɛ Afiriki a kɛli ye kabako ye kuma tɛ an ka duw bɛ cogo min i fa bɛ yen i ba bɛ yen minɛnɔgɔ tolen n'a fɔra ko dutigi yɛrɛ k'i wara ka minɛnɔgɔ kama cɛkɔrɔba sigilen musokɔrɔba sigilen a dɔw bɛ kɛ dimi fɛ i n'a fɔ sɔnjugu ka tigɛ o ka ne yan maloya dɛ k'a kɛra muso jɔn ye k'a kɛra muso jɔn ye o bɛ kɛ sababu ye ka den caman bali ka muso dɛmɛ hali n'a sɔrɔ a ka di ye mɛ an bɛ mun fɔ fɛn dɔw bɛ yen sunna n'a ma kɛwale a tɛ dɔn dɛ yɔrɔ salatu fi rihalikum bi kuma bila sen na mɛ jamana caman y'a sunna appliqué nin waatiw bɛɛ la n'o tɛ fɛn caman bɛ yen sunna don a kan ka kɛ mɛ a kɛbaliya n'a kɛra don min mɔgɔw t'a dɔn sunna ye an ta hali jalisa israɛliyɛnw bɛ kɛ karamɔgɔ dɔw fɛ seli ni ɲɔgɔn cɛ a kabakolama bɛ dɔw bolo halisa n'i ye jɔko fɔlɔ seli yanni i ka wuli ka taa filanan na i k'i sigi dɔɔnin halisa misiri kɔnɔ mɔgɔw t'a n'i ye filanan seli yanni i ka wuli ka taa naaninan na i k'i sigi dɔɔnin o kɔfɛ i ka wuli halisa an ka misiri kɔnɔ mɔgɔw tɛ nin sunna dɔn alors que sunna dɔn mɛ a ma faamu parce que a tɛ kɛ ka caya mana Cheikh Ibrahim ne kɔni bɛ mun fɔ sunkalo don sunkalo tɛ cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cɛ mana tɛ k'i sigi ka baara feere kelen to muso bolo k'i t'a dɛmɛ kuma tɛ confinement na baara tɛ i y'a mɛn i taara baarakɛyɔrɔ la i sɛgɛnna i tɛna se ka baara confiné baara bɛ nin bon kabako ye mun ye dɛ confinement nin fɛnɛ kɛra sababu ye an yɛrɛ bolo ko musow bɛna hɛrɛ min sɔrɔ a taara kɛ contraire de muso caman fɛnɛ bolo confinement yɔrɔ adamadenw mana mɛn ɲɔgɔn kan u bɛ nege bɔ ɲɔgɔn na muso caman ka ala deli kun ye confinement nka bi ni cɛw bɔra a ka di muso ye cɛ caman confiné na muso de kama don ko don kusili de bɛ a b'a muso de kan parce que n'u mɛnna ɲɔgɔn kan dɔrɔn nege bɔ de bɛ na o nege bɔ kɛra sababu ye k'o bala u yɛrɛ ɲɛsin muso de kabako de don yɛrɛ ko jamana a kɛra sababu ye ka cɛ caman de ɲɛsin a muso ma waati bɛɛ kɛlɛ waati bɛɛ violence parce que arabu ka talen dɔ bɛ yen ko iza kɛtura misas alla ihsas adamaden ni magaɲɔgɔnya cayara ni ɲɔgɔn cɛ sentiment bɛ dɔgɔya waati bɛɛ bɛ mɔgɔ min ye ka caya est ce que o yeli curiosité bɛ minɛ a t'i minɛ bon ni cɛ ni muso mɛnna ɲɔgɔn kan waati bɛɛ a bɛ yen sɔgɔma a bɛ yen sɔkɔnɔ tile fɛ a bɛ yen su fɛ a bɛ yen waati bɛɛ fo dakuma e bɛ k'a faamu cogo min na k'o de bɛ kɛ sababu ye ka cɛ kanu don muso la ani ka muso a bɛ taga kɔntɛnɛ de la a bɛ kɛ balimadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo cɛ ka bɔ muso kan ka wagati min kɛ cɛ ka muso nege da muso ka cɛ nege da n'u ye ɲɔgɔn ye o bɛ bɛn mais e mugan ni naani a bɛ ɲɔgɔn kan ka kalo kelen kɛ o balawu don dɛ o confinement fana ye balawu ye mais an kɔni bɛ mun fɔ silamɛcɛw ye u k'u profité o waati u ka musow dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo nin waati baaraw ka ca muso bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ e fana ka dɔ ta ka sɔrɔ muso ma f'i ye o de bɛ sigi diya ala k'an bɛ sɔrɔ a la. ɲininkali filanan bɛ da o kan nin bɛɛ kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ confinement kɔnɔna na an y'o faamu sunkalo yɛrɛ cɛ ni muso bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di ka ala bato matarafa ɲɔgɔn ye ka d'a kan n'a ma ɲɛ k'aw confiné na ka ban a t'aw wasa don ala ko la sa. a ka o de kan ka kɛ mɛ o de tɛ ka kɛ n'aw confiné na kɔni tan b'aw bolo nafila seli la n'aw confiné na tan b'aw bolo sigiw caman na n'aw confiné na tan b'aw bolo kuranɛ kalan na i b'a dɔn Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya a ma deli ka fɛrɛ kuranɛ ma f'a confiné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya a donni min kɛra kaso la siɲɛ filanan a fɛrɛla kuranɛ ma o de la ka tɛmɛ a ka ɲɛnamaya waati bɛɛ kan u y'a donni min kɛ kaso kɔnɔ n'a ye kuranɛ jigi siɲɛ 80 ka kuranɛ daminɛ ka ca siɲɛ 81 na fi akhir surat al-qamar inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda al-maliki muqtadir ayu wa'da kuna min yanibina o kɔrɔ de ale fɛrɛla a ka ala bato ma confiné Muhammadu Ali Sobun Sofatu Tafasir an ka cɛkɔrɔbaw bɛ tafsiri min dɔn kosɛbɛ a sɛbɛnna kaso de kɔnɔ Sofa sɛbɛnna kaso de kɔnɔ mais a ma fɛrɛ Sofa ma abada f'a confiné a donni min kɛra kaso la de a ye temps sɔrɔ a bɛ sɛbɛnni kɛ tellement Ibn Taymiyya tun bɛ sɛbɛnni kɛ kaso kɔnɔ u nana bigi minɛ a la ka wa papier ninnu minɛ a la n'o ye bolo ninnu ye a tun bɛ sɛbɛnni kɛ ni charbon de ko kɔnɔ tellement a confiné a fɛrɛla kalandenw taara fo a ko jugu y'ale bila kaso la a ye lafiya min d'a ma ni juguw b'a dɔn o b'ale bɔ parce que ale ye lafiya min sɔrɔ kaso kɔnɔ k'ale m'o sɔrɔ k'a to kɛnɛma o b'a yɛrɛ jɛ ni adamaden confiné na tuma dɔ la o de kan ka kɛ i ka temps i bɛ temps min profiter ka ala bato ka caya
batekete belaje ni confirmer ni film do bana ibabla dola ni do bana e ko ni mbaka satellite ngere mayre madoro amada ko kama wal ma telephone be musulu songo na yere be salon ko na la be youtube ko na be whatsapp amada buru be kama adabaram kama ikafere ka alabon parce que mo lay kan nyama ya ko confirmer tani tina ni ko naso ika sibu chama ke ika prone kala chama ke ika nafla se chama ala kala pa disa kenana sallallahu alaihi wasallam ala ka hina musola musulu ulla du klama fesire awuli tola ye chela wuli mesno ko grera cheka chema wuli kay ji joshi chenya dal wala sa cheka wula ni cheka sini nyote o musoma sna kala ka onema ala ka hino o musoyo ke choni ni chefeno no wala kilenga yi do ke chefeno wala yo bebe so choni ni confinement ne ko ko fam ko kan kala tano aya mesiri wati tamuro fam ka ngoro ke e no confiner le meso ko sene fana mesira wati la sala mesira wati la fitir ko chuko la safo beti fajiri beti tise ka kurane kala kada ka anga bara tejele jona atiji jona e ni confiner le ata profiter ka kurane tigi shincha kuma te soro bino soro confinement ha hali bi information na français te bela ko slamo ka ko nika ko na français te ke mesiri ko ina France yala kale ka jeli uslamo kam misiri te dai le sumul kona bayra sumul bina sumul be confinement otuma ko profiter o ka prana o kala o ka zikuru ke o ka nafla chama se o ka sokona otuma jeni muso kon profiter ni wati de la confinement kuma grengren la Europe na Amerique ni Asie al Saudi re confinement na Ibrahim Saudi o ka confinement ka bon katimali français reta parce que Saudi ni mena ni yere kenema ni perdu jonjon tikulu français reta ka bo quartier la ka quartier wala la o tan ko di fo prévo ka kibulu Saudi be quartier mi yere la ni bora bo de kono ita to te so italia la pharmacie ita ka tabi qala la ka mana alimentation ita ka taw ko gelem ni fora ko ka mala ko ko mela en ko su ka do croiser sira iriyalu berni be chima abi 7 million gelem be 7 million gelem ko ta ga gelem ko bayra Saudi refena confinement ko bayra ko ki profiter ni wati de la kala ko ke kren ya ko kulu no yi cheni muso ala ka fama da ko fe ni ga gren be dawka anya yara ka fo smolo yu ma ya wati do mo mo ba sumo be jen ko felawla confiné no ko dum mo be ka ko bo du kula be mo ko be de bamula o warti sraw fana be la de yala kunu sega da sal kan ni to ambe da sal kan ni ko fola yi an ka wele de ko fa asi kalo mo mi be de me la kana ni kalo do kera no ka de me man o kana ka dimi ma yo tigi ko Ibrahim an ka spotre nu an ka aventure mu tara wari ni do kan ka kuye ba ya kan ka do kuye be barana ministre mi re be malien mu be ko fe ministre mu blani ko ko kono o sana ya déclarer télé malien mu be jamana ko ka be wari ni bla kana san kono doni de ba je sefa milliard keme buru milliard keme ebe jamana don jiena mu be mali de mani milliard keme buru ya ate milliard keme buru aga spatri mu bodi bla kana san wosa ka bla kana du kono anga village ko mo ko na ni ay wa région ikam ko be ro parce que ni malien bora ka ta ko fe amina folo mi ba mbora ka nga mo to chugoni funku ka gelea nganse ko kala ka keno baye to kalo mo be wata chi ba mai monosa ayo ka ko ansara ay ko ngel na so way ni confirme wati ya wole ko aywa an fa be gela ko non ko be wadda man wari be di on o re be da on re de fele ka parce que to be ko be calculer nazara ko be calculer Ibrahim ita ba fulita ko ka jamana bara kena be se kam no so kalo ko bara do ke ba kalo be million flat français kalo be million flat mais Ibrahim million flat ni kalo sara e be se kam économiser ko ma tete me se fa wa bisa wal manacha se fa wa bina ma la se fa wa mo aw be dépenser ni kay yere o ko fe yanko mo na fo ki ka wari chuno be pole ala e kam million flat be ci ko wa mo wa bisa o warta ta kacha akacan chugumi in nazara yi wardi mani kini mbului abanu mamuro de fele job mun diri mai babe le mani e babe o ka warta certifié abere besa français rek ko sa bloni parce que droit do be France ibe frake fu ni be ki fu
Amérique foiti ni ma warde foiti fi ka war la mad bayra ka fa balma mun de kofe songo mun bi am noy masaw ku fa nini kabo kera ko ma warci akali be sumbulu la ka musaka do ci kan ka mo mais na tiere ko la ko fa de bushi la luti femi tiere ko le so ko dia bon na tibu e ci bla kana fi ka ci ko bay ay wa ina ta ko ne ka ya fama azina seka wari damma ina ka da kan ko fi len sakoro ba mi bi bonya abi ka telephone tigere o ya mo ni bonya no te na yi jabi wallahi be boy ka france ta la ka dimi to to la be ko kapni ki la france ma le ka bonya kai kuma ta ka flash sakoro ba ta ni e ko fo telephone na ro me na la be telephone fili khatante danga di ha afisiki ka danga di ka so hishi be ke war cham ni kamo kile min ya yira ka foko itina se ka warci ibe ka danga di ibrahim mo fala ta ko dia ma ya ka france taala ani demiso so ko ni shon fa fe mana de ni na ere ti sira be de ko akata kuma te ka foka ka warci kuma te numbe famu na yo ba ko ya ka uladi parce que pas mon comme ni sénégalais ni la kasekena ani mo te be no so wala est ce que ani mo be bala te bala nous be tugo mi na no ko ka be fani on yere be sera ko mari nya misran am ba fo ko kana wal cham na mo ta la de fa kana fena ku se mo fena on ni wati ko na ma so an ko fam ba me na nya be ke kabo kaba duna tugo mi fa kana tira kana tige fana ka kala ulube bara de gelu be kalu sarati bara ma ke kalu sarati jamana de ko ka bula hine ka do duma ko bay na fen sugulu an fana ko de fam na ka ma ko chama be mu ta fam le mu ni aventure ke ka ko ani mu ni kala ke ka $100 ulu ba fa le chama be mu ta fam an ko me mu ni mu fe ka fam mo de kapsa so fana ka fam mu fana chebi fana ka fam wala parce que femi kade mo wati be no na gele ya domi fana ko fam emme ma fam afurake ka fusiri do afure ni che jigara be di ma do ni ko mi ambe ko hunna mene me na sera di watima ibrahim atemene o bayra ka fu so ko ro fene fam iche ko ni wala kana wati be me wati la ko wartina na e ko ka gele fu ki ka sutene me on ta ka ti faso ko mo fene ko ki sigiya e anya de di ma ni desara ko ala si ko fene tu mini ko fam e be mo na enferma si de ti fam bede ko lay bani kaso be gele be no de fene kan ka fam ne mo ka gele do no ni aka jalla taala fa mi mo ma ko to me na mo di don aka sira de tike mo ka kunya ala ma di du man da ko ka so na ni wati ko no ko te sumolo wala kama ka anya expose mo ke sa laba mo sit ku ka do fa ka de pasika ka la si mo ko me toni mo di ka ke toni tan anya mo ko chama na misire ko ko femba a chama ka fenti ya ko femba no ne ni ko fɛn ko nu ya tigɛ fɛn ta fɛn ko wa ale dun fana ma deli deli la a tɛ se ka deli kɛ olu dɔw bɛ yen n'an y'o dɔn an yɛrɛ ye an yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ se ka nana ye olu dɔw ye cogo min na y'a ye fɔlɔ adamadenya ɲinɛ b'a kɔnɔ ka tɛmɛ bi ta fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ gɛlɛya mana mɛ bi anw tɛ ɲɔgɔn dɔn f'i k'i ka lahala de fa o de y'an ka bɔ gɛlɛya n'o tɛ hali misiri kɔnɔ mɔgɔw ye cogo dɔ bɛ nin kun dɔ tɛ nin kun an kan k'o bɛn an kan ka bɛn yala no dimbo ko ti famiyale ke fele ka tuka ti si ko ka ti kana halafu o ibi kana halafu mo shin ke shin fla sabana na yin na toy hal be kana ka fodi ma ta ne ko je ko o yi kuna je no ta be ko yi ne ka sa wai rani da maka hina no wano an ka no ko mo ko tu wati ko wati kelama an ga hina no wana no kera wati ko mun do no abiti na timina alhamdulillah ko bisiga to ko ala ka famiyo di ini ngal baram be dawra ko funya bon je muso joro de men bula ka dem sonu wala de ko polo kwa sumalo suni ni apoto ke ko ma mata o te kala na sesa ibalo dem sonu ko so kono sigi afana kele ko gore mate mun bora mara ki so ta fizu no kumbe ta fizu lo no na so ibrahim o do ko ni ke bolo mi awe jia beke kantu an fene na nan ka jia o dem se mitiki bele de me kashina sisa hal kam raja ke dem se uta kaseka
saka muraja ke télélaje téléphone fait interdit là ou la marquage là demse mu profiter pour bébé que c'est ça sokano a chama be sigi kata kana wala wati beta so ba ko ne deklar tia ko jugu man adamadin kurun ko jugu fene man adamadin masa ko ro fene fam wato na jeni muso be no deme demsen kala mola kare nyala demsen mutaka kala ngesi sa enfer yoro wero la confinement de bi awere be so ko no demsen mo fene be o wati de la ko profiter ka den jugu parce que fa do be article so ko no te foi kala mo de mais oui ni wati la ni de no ti na don ko ne ni den jugu kai na jugu mai ka ko do e ka ka jesri mi ngai ma te ka mun kai ka ka be ti mi ne wati mais la mo bi gele jugu di fa ba fo ko ka mun kai ni fati ni ba yi de la au contraire aka bara be ka ko sani ko woshi wal ma me wati mi na bi musu chama di jijale anga na wala ngene foro fa di kunye mara kele so nga bi muso de mara kele muso be mara mi ke bi dem sene kunda ka nyeshi alamadiya ni dine ma ka bombi ka teme fa chama taka o muso chama be ya bi din kuroni ka dem la sramima mais ni fa na dena jia yere fe fa be de wuti ka ko srabe ka la srawre avec ça on pas relativement loin parce que pas ni de bébé fa camarade ko ne ba kan timina dia ka dengla e kan kan apprécier e refena na dembo la muslim numa ka la srawre ka mutel la muslim wono kera to bala de gele fu fani ba ka tan won fe hakinna wala sa dem sekani denga ko ko ni ngem fa be mon kena o wati gele ba fa ko no na ni kena no kera to dem sekani ati ma wati do timen tasoro bayre de din baba ni fa ka fariye kasoro fati ko farma bayre ebe ko do ke ni fa na nabi abe fa iti fa ka ko kusi to na nabi abe fa e ko ne sa e be to kono mo no siramu tanga sina kasoro fa mo dili ka kusi ge bo kasoro ati se na abi baba ni fa na fa na te fa fo ni ati ma danka ni mu te ma danka sa be so ko fo ko wani tashi fo ni flama ni samana ba kumbe fa deme wati wala la mol nabi la mo ba ke fa ngeliman itara so fa mi chesrin o muso te ko jijale mai wala muso de jijale to dem zamuna o chefa na te ko chesrin mai o dem sem ke ta kote ti me fa ka chaya wati be o ye faiblesse de mun kala mola o de kadi de mi ko de kote fa ko ala to le no dun kɛra dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲagami ko bɛɛ bɛ tiɲɛ fo fa ni ba ka o hakili to den na den yɛrɛ kana na tiɲɛ parce que nin de ye aw yɛrɛ remplaçant aw ka relève de o ye nin de ye ni aw tɛ yen mɔgɔ min yɛrɛ bɛ na aw de yira diɲɛ na o ye nin de ye fa dɔ ni ba dɔ bɛ yen o ma mankutu duman so mɔgɔ yɛrɛ kun t'u dɔn quartier la mais den ye kuranɛ tuusi musabaka la a ye kuranɛ tuusi a ye kuranɛ kalan a ka ko jara bɛɛ ye mɔgɔ bɛ sin ka commencer denmisɛnnin yɛrɛ ka lahala la ka fa ni ba ɲini k'o dɔn nin ye jɔn de ye nin an bɛ t'o ɲininkali la f'an b'a fa dɔn an b'a ba yanni fa ni ba ka den présenter den de bɛ kɛ sababu ye ka fa n'a présenter o bɛɛ bɛ kɛ ka sɔrɔ lamɔ de ɲana mais ni lamɔ ma ɲa baara de tiɲɛ kana dɔ wɛrɛ fɔ an bɛ bitan nin bila yan awɔ bitan nin bɛ bila yan i ye dɔ wɛrɛ posé aw yɛrɛ k'o jaabi yan e taa tɔ don ka misiri la. inshallah sana hayra fadalo alhamdulillah. ايوه دونك عم بيكرم لا كاين الله في على كم بس والله ما كان هو جاي انا كان لي موقع اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا اتوني هذا الحمد لله رب العالمين امين اكرم وضيفك بركاتا امثال كويتا اما نسيتكو ماينا amanya Allah taala fa Allah ka ke baraji la dilga mu fora la kuplu islame kuplu anganya to la dilga kuna furusuga kuna je ko de furusuga here ko de ala ka sababa ma insha Allah ko ni barkada ko afyasiro la ni al-firdaus ani asia kanye shi islame to mo bela je ma ko france banani mo mo mi ala je ala ka ro bela je sababa ma alhamdulillah baradu jadara kana srafe jada srawaro chamba fana be amno ambe bela jene ko bela jene barkada bara amina ko jeni do desa mani ne wal bagate Musa Sabane alibna kida ko jeni do mashkuran Musa Sabane
اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له ذلاته وعافامه وأمنت عنه الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وسل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين على قاعد وكلم ولا كجابي إن شاء الله. Kuni balance di singka fuli di perkara buye afes ani Alfirdaus ani Asia ka jata
Afrika na sira fɛ n'a y'a sɔrɔ dakunya laban bɛ baara labɛnbagaw bolo u bɛ se ka bisimila Al-Firdaus ani Afes ani Asia n'u bɛ se ka jɛ ka kɛ dakunya kelen inshallah. Konferensi minnu kɛra yarabi Ala ka kɛ baraji ka ni kana kɔ tigɛ nin ka kɛ kuma bɛɛ hali ni Ala ye bana in bɔ yen wagati min na nin kɔ kana tigɛ ka d'a kan a bɛ mɔgɔw nafa kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma minnu bɛ kɔ kan Ala k'an bɛɛ sago ma. Niti damadɔ bɛ an balimamuso bolo inshallah ale bɛna kuma baara in lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mashkuratan mu'assasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما الله سبحانه وتعالى تنونك بارك لنا هلا بلجنا أمي مساتن مسامو سماني باي كلي كو أنك أوكباي أمي مساتن مسامو سماك تجيبه كتابلا إيروب كابلا أزي كتابلا أفريقيا نلا ألمو سماك أنكر كلا عملا نبارين كلا أمي الله سبحانه وتعالى تنونك سبحان الله كو أنا أمي كجونيا لا ومسكا بيجا جونيا فانا ومسكا بيجا تنبارلا ala tamni ko fama ni afa kisi wala norma kisi wala barakali abo jili Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam ni bara bayna aw ni bara ala musona ni baraka damne aw nyena ala musona ni baraka kunche aw nyena foita aw bolo ka ala sarafuna kala ala ka baraka ila hala belajina association Al-Firdaus mamisako Asia mo katabla kanasira kabla afesila katabla Al-Kawsar Koita Al-Kawsar du Mali Imam Mahi Watraka Jama ani ni Misri kono mo musona ni bara ikadame depuis le 16 17 faut les 22 kana babila lu musona bare ko Misri kono we ala kuli amba foko ala kan kengena bela jeni sani hera chamani munu be nuwe ko fo makeni kenen kono ko bela jeni kenyeri barake kada gani joy ala barake ya kere de wasara durbi ta so ni mo tna je sarina ame bela jeni fo me kuma bela jeni to wala bara nu ko ni kera jama chama ni bara nu laje erezo ko mawo amira kuma awdima kada ka mo mo ni ala jabi jama million bo alhamdulillah la ni kunye jama ka laje kulo daya la kana minunke ama jiga dusukun fana sona bara nun fana kalima atotora bara nun kelide ame doke aw ya rabbi bara nun kera akuma ka mun fora ala barali ala kun noya ana kelina bela jirinye ay sisa sungalo anya kasare sama anya kumari me ga anya ma joka folo ame ala deni anya jimu mun ke de ba fitini foka se bima ala kun bela jirinye fa anya ni bara nun ke ala ko kani dalbi ya rabbal alamin kiyama joduma mena jode ba bakat anna kan sere ame kana sira mo fo Ibrahim ko le kala kala yara Ibrahim ko le de amba fo ala chesirila aka barala kai ala ka barale ke ama mo ka barake ko ala kasra ni here Imam Ibrahim Haidara amba le fara fo ale mo sona ka chu bela jeni bla bi bare damne na abi bulbul la ka ko bela jeni ka bare ke amba fara fo ko ala kasra ni here Usas Musa yoka ale mo fana sona ka chu bla ka ke Qur'an kala do kele anye ala ka fana sarana here Imam Mahi Watraka mo bulubun sona ala kama kala barenke ko ala ko fana sara Abdullah ko ita jama ko le jara ama fana fo Ibrahim ka jama ko bela jele ke ta ka tabla ala malami bela jele fo ko to ko fama no mamre do kashila manotu mami sako ama fo manotu badro sila ama fo Imam Usman Soni malu ko ne ka tabla Ibrahim ko ne kala Abdullah ko ita ala ka bela jele sara here chamaye inshallah ala kali baran nu ay sala ka kali wala no way am benati ya rabbal alamin bega foli min kene ko na filla ko bor aw ni shitare yoro ni mu bena sema wo bena Allah subhanahu wa ta'ala yoro salli ala muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
نعم بس ربنا امين امين يا رب